السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في تفسير سورة الفاتحة ووصلنا عند قوله تعالى الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau rahimahullah membaca suratul Hajjah sebagai pembukaan kajian ini, maka beliau mengatakan amma ba'du, adapun setelah ini sesungguhnya kita telah sampai pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Fatihah ayat kedua, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. وكما تعودنا نراجع المعاني الرئيسية في الدروس الماضية. نعم. Sebagaimana kebiasaan kita memulai kajian ini dengan mengulang-ulang lagi materi yang telah kita pelajari, makna-makna ayat yang telah kita pelajari. فما معنى الاستعاذة؟ معناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعتصم وألتجئ بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان المرجوم. Maka makna isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dari buruknya setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u bikulli ismin huwa lillahi subhanahu wa ta'ala al-qira'ah. Abtadi'u al-qira'ata bikulli ismin huwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun makna Bismillahirrahmanirrahim, artinya aku memulai membaca dengan meminta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim ismani min asma'illahi subhanahu wa ta'ala tadullu ala sa'ati rahmatihi azza wa jalla allati wasi'at kull shay'. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim artinya adalah dua nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Indonesianya Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama ini menunjukkan luasnya rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Qulna alhamdu wa dhikru sifatil mahmud subhanahu wa ta'ala ma'al mahabbati wat ta'zimi wal ijlal. Adapun alhamdulillahirabbil alamin, yaitu segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta, artinya adalah segala puji yaitu kita menyebutkan, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat dan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah alhamdulillah rabbil alamin. Qulna Allah lafzul jalalah, Allah يشتمل على جميع أسماء الله الحسنى. Dalam alhamdulillah kita mengatakan di situ Allah artinya itu lafaz jalalah, nama Allah Subhanahu wa taala yang mencakup semua nama-nama yang dimiliki oleh Allah. وكلمة الله تدل على العبادة، أننا نأله يعني نعبده سبحانه وتعالى ولا نعبد غيره. Dan kata Allah di sini mengandung makna ibadah, yaitu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada selainnya, tidak beribadah kepada selainnya. Rabbil alamin. Rabbi al-alamin ay khaliquhum wa raziquhum wa mudabbiru umurihim. Adapun Rabbil alamin, Rabb alam semesta, artinya Allah lah yang menciptakan alam semesta, memberikan rezeki kepada alam semesta dan yang mengatur alam semesta. فالرب هو الذي يتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى. Maka Rabb itu Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengatur alam semesta ini sebagaimana yang Dia kehendaki.
وسيأتي تفصيل عند قوله مالك يوم الدين وعند قوله إياك نعبد وإياك نستعين. Dan akan ada penjelasan yang lebih rinci lagi ketika kita membahas tentang Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الرحمن الرحيم. هناك أخ في المحاضرة الماضية الدرس السابق سأل عن الأسماء والصفات وقلنا أنه سنتحدث في هذا الدرس إن شاء الله ولكنه لم يحضر. ترجم له. Baik. Adapun tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim yang berkaitan dengan asma al-husna atau asma wa sifat, dan kepada ada saudara kita yang bertanya tentang apa itu tauhid asma wa sifat, namun beliau sekarang belum hadir. Jadi الرحمن الرحيم مر معنا معناها في عند البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فهي نفسها. فالرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim telah kita jelaskan pada tafsir yang kemarin, itu membahas Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kalau dalam Indonesianya artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas. وأنت إذا أردت أن تتعرف على شخص أي شخص كان فأنت أول ما تتعرف على اسمه ثم تبدأ تتعرف على صفاته شيئا فشيئا. هذا فيما يكون بين البشر. Dan kita apabila kita ingin mengenal seseorang, maka pertama yang kita tanyakan adalah kita tanya namanya. Setelah kita tanya namanya, baru tanya tentang sifat-sifatnya. Dan inilah keadaan kita ketika kita ingin mengenal manusia. ونحن تعرف إلينا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan diri Dia kepada kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya yang tinggi. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian, memintalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tadi. وهذه الأسماء الحسنى 99 التي علمناها الله عز وجل ونعرفها الآن 99 اسما. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada kita ada 99. ولا يعني ذلك الحصر بل أسماء الله عز وجل كثيرة ولا حصر لها. Namun hal itu tidak menunjukkan bahwa nama Allah itu hanya terbatas kepada 99. Namun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada hakikatnya lebih dari 99. وقد ذكرنا هذا في درس سابق وذكرنا الأدلة على ذلك. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang dahulu dan telah kita jelaskan dalil yang menunjukkan hal itu. فالله سبحانه الرحمن أسماءه الرحمن الرحيم العزيز الغفور الجبار المتكبر النافع الضار إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى التي وردت في كتاب الله ووردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama sebagaimana yang disebutkan seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Berkuasa, An-Nafi' Ad-Dar yang memberikan manfaat dan yang memberikan madarat atau bahaya, dan nama-nama yang lainnya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهذه الأسماء من كل أو نأخذ من كل اسم منها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. Dari nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki ini dapat kita ambil sifat yang Allah miliki pada dirinya. فالرحيم نأخذ منه صفة الرحمة والعزيز نأخذ منه صفة العزة وهكذا. Maka nama Allah Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih atau Penyayang, maka kita bisa mengambil dari nama ini sifat rahmah. Itu Allah itu mempunyai sifat kasih sayang.
Dan ketika kita membaca atau mengetahui bahwa Allah memiliki nama Al-Aziz, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz yang Maha Perkasa, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Allah memiliki sifat perkasa. وهذه الأسماء والصفات نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kita wajib mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah ini sebagaimana datangnya dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. والإنسان كلما تعرف أكثر على أسماء الله وعلى صفاته كلما ازداد محبة وتعظيما له سبحانه وتعالى. Dan ketika seorang manusia lebih banyak mengenal Allah dan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka kecintaan kepada Allah akan lebih tinggi dan beribadahnya dia kepada Allah akan lebih tekun. ممكن فيما بعد إن شاء الله نأخذ درس في أسماء الله الحسنى نأخذها اسما ونتعرف على معانيها. Barangkali nanti di pertemuan yang lain kita akan membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Kita rinci satu nama demi nama, kita jelaskan pada pertemuan yang lain insyaallah. فهذا مهم على كل مسلم أو يجب على كل مسلم أن يتعرف على أسماء الله وصفاته. Maka ini sangat penting sekali seorang muslim mengenal atau mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. وهذه الأسماء والصفات أيها الإخوة ينعكس أثرها على نفس الإنسان. Dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini akan berefek pada diri seseorang. فإذا علم الإنسان أن ربه رحيم فإنه يقبل على الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويرجو رحمته ويرجو ومغفرته لذنوبه لأن من أسمائه الغفور. Maka seseorang apabila mengetahui bahwasanya Allah itu mempunyai nama Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang mempunyai rahmat, maka dengan itu dia akan semangat dan semangat dalam beribadah, mengharap ampunannya, mengharap kasih sayangnya. Karena di antara nama Allah juga ampunan, Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Yani seorang bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya. وإذا علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى الجبار المنتقم شديد العقاب فإنه يخاف من الذنوب ويخاف من المعاصي فيبتعد عنها، وإذا وقع في شيء فإنه يستغفر لأن الله غفور رحيم. Dan apabila seseorang mengetahui bahwa Allah mempunyai nama Al-Jabbar, yang Maha Perkasa, Syadidul Iqab, yang Allah itu memiliki siksa yang sangat keras, maka dengan seseorang mengenal hal ini, dia akan takut berbuat dosa, dia akan menjauhi dosa-dosa dan maksiat, dan apabila dia terjerumus dalam maksiat karena kalah dengan syahwatnya, maka dia akan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena ia mengetahui bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Mengampuni dosa. هذا كله يدلنا على أهمية دراسة ومعرفة أسماء الله الحسنى. Dan ini semua menunjukkan kepada kita akan pentingnya mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. الآية التي بعدها مالك يوم الدين. مالك يوم الدين هذه صفة الملك، وهذه أيضا كما ذكرت لكم سابقا داخلة في صفة الربوبية لله عز وجل. Adapun ayat setelahnya dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, Allah lah penguasa hari pembalasan. Maka di sini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kerajaan. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. مالك يوم الدين يعني يوم القيامة. نعم. Adapun Yaumiddin, hari pembalasan, artinya hari kiamat. Ya Allah lah yang menguasai, yang merajai hari kiamat. طب لماذا خص يوم القيامة بالذكر
مع أن الله سبحانه وتعالى مالك يوم القيامة ومالك الدنيا ومالك كل شيء سبحانه وتعالى. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengkhususkan menyebutkan hari kiamat saja tanpa menyebutkan yang lain? Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah raja atau penguasa yang memiliki segala sesuatu, baik dunia, akhirat ataupun apapun yang ada. Maliki yaumiddin, ad-din huna maksud bihi al-jaza. Dalam ayat ini, ad-din artinya al-jaza, yaitu balasan, yaitu hari pembalasan. ولذلك خصه الله سبحانه وتعالى بالذكر هنا تخويفا للناس. فمن علم أن الله سبحانه وتعالى مالك يوم القيامة وأن كل الناس سيبعثون يوم القيامة وأنهم سيجازون بأعمالهم فهذا يجعل الإنسان خائفا وجلا يبتعد عن الظلم ويبتعد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. Penyebutan hari kiamat di sini ada rahasia yang sangat indah, yaitu membuat seseorang manusia takut, menjadi menakut-nakuti manusia agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui bahwasanya Allah lah yang memiliki, yang merajai hari kiamat, hari pembalasan, sehingga maka dengan hal ini manusia pun takut akan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. يبتعد عن الحرام ويبتعد عن الظلم الناس. Sehingga dia menjauhi semua perbuatan yang haram dan menjauhi perbuatan yang zalim atau menganiaya manusia. فالإنسان وهو يقرأ هذه الآية يستحضر هذا المعنى وأن الله سبحانه وتعالى سيرجع كل الناس إليه وأن كل الناس سيقفون بين يديه سبحانه وتعالى وأن يوم الدين يوم الجزاء يوم يدان الناس ويجازون بأعمالهم فيحب أن تكون صحائفه فيها حسنات وفيها خير ولا يكون فيها سيئات وشر. Dan dengan ini seorang manusia bisa takut dan khawatir pada hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia pada hari kiamat. Karena seorang manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan sehingga dengan mengingat hal ini dalam ketika membaca, maka adalah kita mengingat arti-arti Maliki Yaumiddin ini, sehingga kita akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar catatan amalan kita pada hari kiamat itu adalah catatan amalan yang baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huna نصف السورة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي أننا كما أننا لا نعبد إلا إياك يا الله فإننا لا نستعين إلا بك. Ayat yang selanjutnya yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ini ayat pertengahan dari surah Al-Fatihah, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa hanya kepada Allah lah kita beribadah. Sebagaimana kita beribadah hanya kepada Allah, maka meminta tolong juga kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. ما المقصود بالعبادة؟ العبادة أيها الإخوة هي كل عمل وكل نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان ظاهرا يعني بجوارحنا بألسنتنا أو باطنا بقلوبنا. Apa itu ibadah? Ibadah itu mencakup semua perbuatan yang kita lakukan, yang kita tujukan hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir, yang nampak seperti perbuatan kita, atau yang batin, atau dari perkataan kita, atau yang ada dalam hati kita. فالظاهر الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الجهاد، هذه كلها أعمال نعملها بجوارحنا بأعضائنا. Adapun ibadah yang zahir, yang nampak adalah seperti salat, zakat, puasa, haji, jihad. Maka ini ibadah-ibadah yang nampak, ibadah yang zahir, yang kita lakukan dengan anggota badan kita. ما هي عبادة الباطن؟ هي كل عبادة في القلب. فالخوف من الله عبادة قلبية
الخشوع، الخشية، الإخلاص، هذه كلها أعمال القلب. Adapun ibadah yang batin, yang tersembunyi, yaitu ibadah yang ada dalam hati kita, yaitu seperti takut kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, kemudian seperti ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. وكذلك الصدق والدعاء. نعم. Begitu juga jujur, sikap jujur, kemudian berdoa, itu juga termasuk hal itu. فأعمال القلوب أعمال كثيرة جدا. Maka amalan-amalan hati ini sangat banyak sekali. فأنت أيها المسلم لا تخاف أحدا مثل مخافتك من الله سبحانه وتعالى، خوف العبادة. Maka engkau wahai seorang muslim, janganlah engkau takut kepada seseorang pun melebihi takutnya Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu takut yang dimaksud adalah takut ibadah. فالمسلم يخاف ذنوبه. نعم. Maka seorang muslim takut akan dosa-dosa yang ia lakukan. يخاف أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى عليها. Takut kalau Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dirinya karena perbuatan yang ia lakukan. وهذا هو خوف العبادة. Inilah yang namanya takut ibadah. لكن لو كان يمشي إنسان وخرج له كلب ونبح في وجهه أو رأى حية وخاف، هذا الخوف ليس عبادة، هذا خوف طبيعي. Adapun apabila seseorang takut karena gonggongan anjing atau karena dia melihat ular yang akan mematuk dia, maka ini takut yang biasa dan tidak termasuk takut ibadah. فالخوف الذي هو العبادة أنك تخاف أحدا مثل خوفك من الله سبحانه وتعالى. Jadi takut yang termasuk takut ibadah adalah takutnya kita terhadap seseorang seperti takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وإياك نستعين. الاستعانة هي صدق أو هي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر. Adapun ayat selanjutnya yaitu iyyaka wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat atau selamat dari bahaya. نستعين أي نطلب الإعانة من الله. Arti nasta'in artinya kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. فإن الله سبحانه وتعالى إذا لم يعنك أيها العبد فلا يعينك أحد. Karena sesungguhnya apabila Anda tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda tidak akan bisa apa-apa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong Anda. لما نسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا حول لا حركة ولا قوة إلا بالله. Ketika kita mendengar seorang muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Artinya tidak ada daya atau tidak ada kekuatan dan kekuatan untuk bisa bergerak melaksanakan salat kecuali dengan pertolongan dari Allah. فكأنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك للذهاب إلى المسجد وأداء الصلاة جماعة. Maka seolah-olah Anda meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa berangkat untuk salat jamaah. ولذلك المسلم يعلق قلبه بالله عز وجل في جميع أحواله. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, segala sesuatu. لأنه هو الذي خلقه وهو الذي يتصرف فيه ويدبر أموره. Karena Allah lah yang menciptakan dia dan yang mengatur dia dan yang mengatur urusan-urusannya.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله بكل أنواع الفقر، الإنسان فقير بجميع أنواع الفقر، والله عز وجل هو الغني الحميد فله الغنى المطلق سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah." Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu fakir. Kalian itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kita sangat fakir, kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Kita tidak memiliki segala sesuatu. Dan Allah lah, dialah yang maha kaya. Allah lah yang mempunyai kekayaan yang mutlak, kekayaan yang sangat luar biasa, dan miliknya lah segala sesuatu. فكل هذا وهذه المعاني تزيد إيمان العبد المسلم. Maka makna-makna atau arti-arti yang kita jelaskan ini akan membangkitkan atau menambah keimanan seorang muslim. اهدنا الصراط المستقيم. الآن إياك نعبد وإياك نستعين، يبدأ الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فنحن ندعو الله عز وجل في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، أي يا ربي دلنا على الطريق الحق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. Setelah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Artinya, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus yang tidak ada bengkoknya sama sekali. الصراط المستقيم هو الطريق الذي يوصلنا إلى الجنة. Siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, itulah jalan yang akan menghantarkan kita atau membuat kita sampai kepada surga. هو الطريق إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. Dialah jalan yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. وتأملوا معي في كل ركعة نقرأ الفاتحة وندعو الله عز وجل بهذا الدعاء. Mari kita perhatikan, dalam setiap rakaat yang kita lakukan, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. وهذا يدل على أهميته. Ini menunjukkan kepada Anda akan pentingnya hal ini. هذا يجعل المسلم يسأل ويتساءل ما هو الصراط المستقيم الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يدلني عليه. Ini juga menunjukkan kepada seorang muslim untuk dia bisa bertanya atau saling bertanya, apa sebenarnya jalan yang lurus yang kita senantiasa doa dengan meminta kepada Allah akan jalan yang lurus ini. والله سبحانه وتعالى الذي عرفنا أنه رحيم لم يتركنا نبحث ونتعب، وإنما يعني أعطانا الجواب وبين لنا هذا الصراط في الآية التي تليها صراط الذين أنعمت عليهم. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Dia tidak meninggalkan kita untuk mencari sendiri apa itu jalan yang lurus, apa arti jalan yang lurus. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna penjelasan tentang jalan yang lurus ini pada ayat yang setelahnya. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم، أي طريقة الذين أنعمت عليهم يا رب. من هم هؤلاء؟ هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Siapakah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka? Allah menjelaskan bahwasanya mereka adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang syahid, orang-orang dan as-salihin, dan orang-orang yang saleh. هؤلاء طريقهم هو الصراط، هو الطريق المستقيم الواضح الذي لا اعوجاج فيه. Jalannya mereka itulah adalah jalan yang lurus, yang jelas,
yang tidak ada bengkoknya sama sekali. ولذلك علينا أن نتمسك بطريق الأنبياء. Oleh karena itu kita wajib untuk berpegang teguh dengan jalannya para nabi. وأفضل الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan sebaik-baik para nabi atau semulia-mulia para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. علينا أن نتبع طريق الصالحين، وأفضل الصالحين هم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. Dan kita juga wajib untuk menjalani atau berpegang teguh dengan jalannya orang-orang yang saleh. Dan orang-orang yang saleh yang paling afdal adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya radhiyallahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. فطريق الصحابة هو الطريق الصحيح. Jalannya para sahabat itu adalah jalan yang benar. الصحابة هم الذين اختارهم الله عز وجل بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه. Para sahabat adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah merupakan sebaik-baik para nabi. الصحابة شهدوا نزول القرآن وسمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang menyaksikan bagaimana turunnya Al-Qur'an dan mendengarkan langsung sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين دافعوا عن الإسلام ونشروا الإسلام. Para sahabat mereka lah orang-orang yang membela Islam, dan yang menyebarkan Islam. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Para sahabatlah mereka lah orang-orang yang telah نقل القرآن ونقل السنة. terjemah naqal memindahkan. Para sahabatlah yang telah menyampaikan kepada kita Al-Qur'an dan telah menyampaikan kepada kita sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. فنحن لما نتكلم عن الصحابة لا نتكلم عن أناس عاديين، لا نتكلم عن أناس يحبهم الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ketika kita bercerita tentang para sahabat, sesungguhnya kita tidak berbicara tentang manusia biasa, namun mereka adalah manusia yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala telah cintai, dan mereka mencintai Allah. Bahkan Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun telah ridha kepada Allah. لذلك الذي يحب الصحابة ويتبع الصحابة هو على الصراط المستقيم. Oleh karena itu, orang yang mencintai para sahabat dan mereka mengikuti para sahabat, maka dia benar-benar di atas jalan yang lurus. والذي لا يحب الصحابة أو يجد في نفسه بغضا بالصحابة أو بعض الصحابة فهذا ليس على الصراط المستقيم بل هو في ضلال وانحراف. Maka adapun orang yang tidak mencintai sahabat, bahkan membencinya, atau dalam hatinya ada kebencian kepada para sahabat dan tidak mau mengikuti mereka, maka ketahuilah sesungguhnya mereka tidak berada di atas jalan yang lurus. كل آية في القرآن الكريم فيها الدعوة إلى الخير نجد أن الصحابة رضي الله عنهم هم أول من يدخل في هذه الآية. Setiap dalam Al-Quran Karim kita mendapati banyak kebaikan-kebaikan atau amal-amal yang baik yang ada di dalamnya. Kita mendapati bahwa sahabatlah yang pertama kali mengamalkannya dan mereka adalah orang-orang yang pertama. وكذلك نجد أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم. Dan demikianlah kita mendapati
dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya hampir menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. وللأسف نجد أن من الناس من إذا سئل عن الصحابة فإنه يسبهم ويشتمهم وبل يكفرهم. Namun yang sangat disayangkan sekali, ada sebagian manusia yang apabila disebutkan para sahabat, mereka malah membencinya, bahkan mencelanya, bahkan di antara mereka mengkafirkan para sahabat. وهؤلاء هم الشيعة أو الرافضة. هؤلاء أناس خالفوا القرآن وخالفوا السنة بل خالفوا العقلاء. Mereka adalah orang-orang yang mencela, yang membenci, bahkan mengkafirkan sahabat. Mereka adalah orang-orang Syiah atau Rafidhah, dan mereka sesungguhnya telah menyelisihi Al-Quran dan telah menyelisihi Sunnah, bahkan mereka telah menyelisihi orang-orang yang berakal. لما سئل اليهود من أفضل الناس قالوا أصحاب موسى عليه السلام. ولما سئل النصارى من أفضل الناس قالوا أصحاب عيسى عليه السلام. ولما سئلت الشيعة من شر الناس قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله. هل بعد هذا الضلال من ضلال؟ Bayangkan orang-orang Yahudi ketika ditanya siapa yang paling manusia yang paling utama, maka mereka akan mengatakan Musa, sahabat Musa. Dan orang-orang Nasrani ketika ditanya siapa manusia yang paling mulia, maka mereka mengatakan sahabatnya Isa. Namun ketika orang-orang Syiah ditanya siapakah orang-orang yang paling jelek, maka dia akan mengatakan sahabatnya Nabi Muhammad. فهل بعد هذا الضلال من ضلال؟ Apakah ada kesesatan yang lebih parah daripada hal ini? النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، أحد جبل ولكنه ليس جبل صغير، هو سلسلة جبال تمتد إلى 7 كيلومتر، وجبال كبيرة جدا. لو أنفق أحد مثل أحد بهذه السعة وهذه العظمة وهذا أنفق ذهبا ما بلغ في الإنفاق مد أحد الصحابة، مد أحدهم ولا نصف المد. فالصحابة رضي الله عنهم سابقون ولا يمكن أن يلحقهم من جاء بعدهم. Nabi SAW bersabda, La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka sesungguhnya hal itu tidak bisa menyaingi infaknya sahabatku satu mud. Itu apa? Satu apa ini? Genggam. Ya, tidak bisa menyamai infaknya para sahabat satu genggam dan tidak pula setengah genggam. Maka ini menunjukkan akan besarnya para sahabat. Dan hal ini dijelaskan bahwasanya seandainya seorang dari kita berinfak sebesar gunung Uhud, padahal emas segunung Uhud, bukan segini tapi segunung Uhud, dan gunung itu gunung yang sangat besar, bahkan dan dia sebenarnya bukan satu gunung tapi banyak gunung, terdiri dari beberapa gunung yang mencapai sekitar 7 kilo besarnya. Dan seandainya ada seseorang di antara kita berinfak emas sebesar itu tidak bisa menyamahi pahalanya infaknya sahabat meskipun hanya setengah genggam. إذن هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم، وحذرنا من اتباع أو مخالفة هذا الصراط، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا ما سنتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. Dan inilah penjelasan tentang Shiratal Mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang selanjutnya mewanti-wanti kita atau mewaspadai kita akan jalannya orang-orang yang sesat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini penjelasan ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah.
الأسئلة. Ada Silakan, pertanyaan? barangkali ada yang mau bertanya. Soal. Pertanyaannya, pertama, surat Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran. Dia adalah Quran dan dia terdiri dari ayat. Apakah boleh kita menjadikan surat Al-Fatihah ini sebagai wacana Doa. doa setiap kita ingin berdoa? Karena bagi saya sendiri, doa ini sudah mencapai segala kebutuhan kita. Maknanya, apakah bisa kita atau saya ini menjadikan surat Al-Fatihah ini sebagai doa di akhir sujud? Karena kadang saya berdoa, akhirnya berdoa yang padahal saya ingin sekali berdoa dengan doa seperti ini. Satu surat sempurna. Ya. Kemudian pertanyaan kedua. Ada satu dulu aja. Iya. Biar nggak lupa mas. Surat Al-Fatihah Ummul Quran. Wa yatajma' jami' ma fil Quran. Wa fihi du'a. Hal yajuzu li an abda du'ai bil Fatihah? لأنني عرفت أن هذه السورة جامع لحوائجي حينما أدعو بهذه السورة يعني فيه حوائجي جميعا حاجاتي جميعا. هل يجوز أن أدعو بها في أول دعائي؟ وهل يجوز أن أدعو بها في سجودي؟ نعم. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كان يقرأ الفاتحة قبل الدعاء أو في أثناء الدعاء. ثم قراءة الفاتحة في السجود لا تجوز، لأن السجود ليس مكان لقراءة القرآن. الفاتحة تقرأها وأنت قائم فقط، ففي السجود تدعو، ولكن الفاتحة يعني الدعاء فيها يبدأ من قول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فهذا دعاء. أما الحمد لله رب العالمين إلى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله حمد لله عز وجل وثناء وتمجيد. فنعم نبدأ الدعاء بالحمد والثناء والتمجيد، ولكن قراءة الفاتحة أن تخصصها هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا نفعله والله أعلم. Sebaik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW, dan beliau sama sekali belum pernah ada diriwayatkan dari beliau memulai doanya dengan Fatihah atau di tengah-tengah doanya dengan Al-Fatihah. Dan ada beberapa kalau dibaca ketika sujud maka ini tidak boleh. Dan ya, kurang lebih tadi jawabannya. Dan doa sebenarnya doa di Al-Fatihah itu dimulai dari ihdinas siratal mustaqim. Adapun sebelumnya alhamdulillah dan selanjutnya itu adalah di dalamnya terdapat kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya dan sebagainya, tapi tidak ada doa. Dan ya kalau begitu tidak ada dalilnya sama sekali yang menunjukkan hal itu boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca hal itu dalam doa-doanya. Dan kalau membaca Al-Fatihah dibaca ketika berdiri, ketika salat biasa. Adapun untuk doa tidak. إذا ندعو بإهدنا الصراط المستقيم. طبعا لا بد أن نسأل الله الصراط المستقيم. يعني ندعو بها في السجود. في السجود تقول اللهم اهدني الصراط المستقيم جائز. Boleh. Apabila memakainya doa ihdinas siratal mustaqim dan minta Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yang kedua. Ini terkait mencari hikmah saja. Surat Al-Fatihah ini kan umum kitab, tapi yang saya pelajari dia bukan surat pertama turun. Justru yang pertama turun surat yang alam. Ini surat kelima ya. Hikmahnya itu apa? Padahal surat Al-Fatihah ini adalah kitab yang mencakup keseluruhan surat dalam يريد أن يبحث عن الحكمة. هذه السورة
هي أم القرآن يجمع جميع ما في القرآن. ولم تكن أول النزول أنهم أول نزول العرب. أيوة. الله أعلم. Tidak tahu الله أعلم. apa hikmahnya. Ya. تفضل. من أحصاها دخل الجنة. المقصود بالإحصاء من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء المراد به حفظ ألفاظها ومعرفة معانيها ومعرفة آثارها. تحفظ أسماء الله الحسنى، الله العزيز الرحمن الغفور الجبار المتكبر السميع البصير إلى آخره، وتفهم معنى كل اسم من هذه الأسماء، ويكون هناك أثر على نفسك في هذه الأسماء. فأنت لما تسمع السميع غير أو تقرأ السميع غير لما تقرأ البصير. السميع أن الله يسمع كل شيء، البصير أن يرى كل شيء، الرحيم أن الله يرحم، الغفور أن الله يغفر، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله الحسنى له آثار، أو قل له عبودية خاصة به. فهذا معنى من أحصاها دخل الجنة. ترجمة السؤال والجواب. Baik, ada pertanyaan, ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang ihsah, ya, kalau terjemah aslinya menghitung. Barang siapa yang menghitung Asmaul Husna ini, maka dia akan masuk surga. Apa makna menghitung di sini? Mana ihsah di sini adalah kita menghafal lafaz-lafaznya, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Kemudian kita memahami artinya, dan setelah itu ada efek yang ada pada diri kita. Jika kita membaca Ar-Rahman, berarti kita meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat Rahman, Allah Maha Penyayang, dan itu akan berefek pada perbuatan kita. Dan nama-nama yang lain. Kami segitu. Nah, ada pertanyaan? Yang lain? Betul. Ini belakang. Ayo, Pak. Fadhil, silakan. Pak. Di tahiyat. Kita naqul fi tahiyat tasyahhud. Hadisnya. Hal naqul Sayyidina Muhammad, ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina huna hal yajuz am la? Tasyahhud. نحن دائما نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فأنا أريد أسأل السائل سؤال: هل يجوز في الأذان أن نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ Untuk menjawab pertanyaan ini, نحن mau دائما bertanya kepada penanya. نحن دائما نقول اللهم صل على سيدنا محمد. نحن دائما نقول اللهم صل على سيدنا محمد، هذا جائز. لكن لا يجوز في الأذان نقول أشهد أن محمد سيدنا محمد. Kita biasanya mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Namun pertanyaan ke beliau, ke Bapak, bolehkah kita ketika azan kita mengatakan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah? Boleh enggak kira-kira? Dalam azan, Pak, kan azan biasanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh. يا بالطول. وكذلك في التشهد لا نقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأن هذا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في غير التشهد الآن نحن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. أما في التشهد في الأذان هذه ألفاظ تعبدية نلتزم بما قال بها الرسول صلى الله عليه وسلم. Jadi sebagaimana kita dalam azan tidak boleh mengatakan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, karena aslinya dalam azan itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka begitu juga dalam tasyahud. Kalau dalam tasyahud yang ada adalah Allahumma shalli ala Muhammad, tidak ada sayyidina. Maka kenapa kita tidak boleh? Karena
hal ini termasuk ibadah, dan ibadah ini harus ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di luar itu, di luar tasyahud, di luar tahiyat, di luar azan, maka boleh misalnya dalam sekarang dalam keadaan seperti ini kita mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.